आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, हर्फ क्या होते हैं। ये आपकी बीपीएससी की जो क्लास है उसी के मुताबिक जो आपका सिलेबस है उसी के मुताबिक आपकी क्लास ली जा रही है। तो इसमें हम अब इस क्लास में हम देखेंगे कि जुमला क्या होता है। जो आपके सिलेबस के हिसाब के जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसी के हिसाब से हम एक एक करते जाएंगे उसी के मुताबिक, ठीक है। अब हम ये वाली जो क्लासेस में आज हम क्या देखेंगे कि जुमला क्या होता है। इससे पहले हमने हर्फ के बारे में पढ़ा था। तो आप जानते ही होंगे कि जुमला जो है वो लफ्ज़ों के एक मजमूए को कहते हैं। किसको? लफ्ज़ों के मजमूए को हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। इसके कितने अज्जा होते हैं? इसके जुमले के 2 अज्जा होते हैं। जुमले के कितने अज्जा होंगे? 2 अज्जा होते हैं। मुस्तंद आलिया और दूसरा होता है मुत्सन। ये 2 जो हैं ये जुमले के क्या हैं? ये जुमले के जुज़ हैं। इसी के मुताबिक पूरा जुमला जो है वो लिखा जाता है, और जब वो पूरा लिखा जाता है तभी वो हमें मुकम्मल अपना मानी हो देता है, तभी हमें वो समझ में आता है कि ये जुमला है। अब जो है इसके हमने 2 जुज़ देखे। पहला जुज़ क्या है इसका? मुत्संद आलिया। अब ये क्या होता है? जुमले का ये पहला जुज़ है, ये हम जानते हैं। तो जुमले में ये काम करने वाला होता है जिसको हम फ़ाइल भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हामिद किताब पढ़ रहा है, तो इसमें हामिद क्या हो जाएगा? हामिद इसमें मुस्तंद आलिया हो जाएगा, क्योंकि वो काम कर रहा है। जुमले का ये पहला जुज़ है, इसे हम फ़ाइल भी कहते हैं। आपको एक जुमला लिखा हुआ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस जुमले में मुस्तंद आलिया क्या है या फिर फ़ाइल क्या है। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे फ़ाइल भी कहते हैं। काम करने वाला, इसमें आता है काम करने वाला, जो पहला शख्स है वो, और ये जुमले का पहला जुज़ है। दूसरा होता है मुत्सन। ये क्या होता है? ये जुमले का दूसरा जुज़ है। इस हिस्से में मुब्तदाइया या फ़ाइल के बारे में कोई बात की जाती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसके बारे में, फ़ाइल के बारे में क्या की जाती है? बात की जाती है। फ़ाइल के बारे में बात की जाती है। जैसे अभी मैंने कहा कि हामिद किताब पढ़ रहा है, तो हामिद तो फ़ाइल है ही, मुस्तंद आलिया है। क्या कर रहा है वो? हामिद किताब पढ़ रहा है। तो जो वो क्या काम कर रहा है, या हामिद बाज़ार गया है, या हामिद स्कूल गया है, तो उसके बारे में जो बात की जा रही है, जिस काम की वजाहत की जा रही है, उसे हम कहते हैं मुस्तंद। ये जुमले का दूसरा जुज़ होता है, और मुस्तंद आलिया ये जुमले का पहला जुज़ होता है। अब हम इसको और तफसीली तरीके से देख लेंगे। देखिए, हम यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं। ये है मुस्तंद आलिया, इसमें हम लिखेंगे, और इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे जो है मुस्तंद वो। अब मैंने यहाँ पे लिखा ज़ैद, तो यहाँ लिखा बीमार है। यहाँ मैंने लिखा महमूद, यहाँ पे लिखा घर आया। तो आप देखिए कि ज़ैद बीमार है, ये पूरा एक जुमला है। अब इस जुमले में से अगर हमसे वजाहत करने की जाए कि मुस्तंद आलिया की वजाहत कीजिए और मुस्तंद की वजाहत कीजिए, तो मुस्तंद आलिया को हम क्या कहते हैं? फ़ाइल भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, इसको हम फ़ाइल भी कहते हैं। ज़ैद बीमार है। कौन बीमार है? ज़ैद। इसमें सिर्फ ज़ैद की बात की गई, और यहाँ उसके बारे में बात की जा रही है। ये महमूद, कौन घर पे कौन आया है? महमूद आया है। तो महमूद घर आया है, मुस्तंद आलिया, और ये मुस्तंद। उम्मीद करती हूँ इससे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जुमला क्या होता है।
جملہ لفظوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے دو جز ہوتے ہیں، مسند عالیہ اور مسند عالیہ کو ہم فاعل بھی کہتے ہیں۔ یہ جملے کی پہلی جز ہے، اس میں کس کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ اس میں کام کرنے والے کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو کام کر رہا ہے، کام کرنے والا۔ اور اس میں کام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، اس میں کام کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اس میں کام کرنے والے کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا پہلا جز ہوتا ہے اور یہ اس کا دوسرا جز ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں اس سے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کو اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جملے کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ابھی ہم نے جو مثال تھی وہ دیکھی تھی کہ زید بیمار ہے، محمود گھر آیا، تو اس میں ہے، آیا، تھا، تھی، جو ایسے الفاظ آتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم فعل ناقص بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم فعل ناقص بھی کہتے ہیں، جس میں آخر میں آ جاتا ہے، تھے۔ اب اس میں زید کیا ہو گیا؟ مسند عالیہ ہو گیا، بیمار ہے وہ تو بیمار مسند ہو گیا۔ اب ہے کیا ہوگا؟ تو جس میں ہے آئے، تھا آئے، آخر میں یہ آئے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل ناقص کہتے ہیں، کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ فعل ناقص کہلاتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملے کے آخر میں فعل لازم بھی ہے، تو اسے اگر فعل لازم ہے تو اسے مسند عالیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسا ابھی ہم نے آگے دیکھا تھا کہ کام کرنے والا جو ہے وہ، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ فاعل کہتے ہیں، جو کام کر رہا ہے۔ اب کئی بار ایک ہی جملے میں دو جز ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ جیسے زید دھیرے دھیرے کتاب پڑھ رہا ہے، زید دھیرے دھیرے کتاب پڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں دو جز آ جائیں گے، ایک تو خالی یہ ہو سکتا تھا کہ زید کتاب پڑھ رہا ہے یا زید کتاب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو زید ہو جاتا مسند عالیہ اور کتاب پڑھنا کیا ہو جاتا؟ کتاب پڑھنا مسند اور ہے ہو جاتا فعل ناقص۔ لیکن اب اس میں ہو گیا زید دھیرے دھیرے کتاب پڑھ رہا ہے، تو فعل جو متعدی ہوتا ہے اس میں مسند ایک یا دو جز بھی ہو سکتے ہیں۔ مفعول اور اس کے متعلق فعل کی بات کی جائے، پڑھنا اور دھیرے دھیرے پڑھنا، اس میں دو فعل ہو گئے، دو کام کر رہا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے لیکن کیسے؟ دھیرے دھیرے، تو اس میں دو جز بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جملے کی قسمیں۔ جملے کی قسمیں کے دو اعتبار ہوتے ہیں، ایک تو معنی کے اعتبار سے اور دوسرا ان کی بناوٹ کے اعتبار سے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے جملے کی قسمیں۔ کیسے؟ معنی کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: خبریہ، سوالیہ، امریہ، استجابیہ، اور ففتھ ہے فضائیہ۔ پہلی ہوتی ہے خبریہ، دوسری ہے سوالیہ، تیسری ہے امریہ، فورتھ ہے استعجابیہ اور ففتھ ہے فضائیہ۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں خبریہ۔ آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس جملے میں آپ کو کیا ہوگا؟ کسی بات کی خبر ملے گی، اطلاع دی جائے گی، انفارمیشن دی جائے گی، اسے ہم کہتے ہیں خبریہ۔ وہ جملہ جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دی جائے یا نہ دی جائے، جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے، وہاں نہیں سوتا، وہاں اسکول نہیں آتا۔ وہ جملہ جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دی جائے، کسی کام کے
کرنے یا ہونے کی خبر دی جائے یا نہ ہونے کی بھی خبر دی جائے، دونوں چیزیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حامد آج اسکول نہیں آیا یا وہ اسکول نہیں آیا، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ کتاب نہیں پڑھ رہا ہے، آج استاد نے کلاس نہیں لی۔ تو اس طرح کی جو ہمیں خبر دی جاتی ہے وہ ہوتا ہے خبریہ جملہ۔ اب دوسرا ہے یہاں پہ کون سا؟ سوالیہ۔ اس کی آپ کو نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے گا، اس میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو وہ جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبریہ جملہ۔ کیا کیا جائے؟ سوال کیا جائے۔ اس طرح کے جملے ہمارے سوال ناموں میں ہوتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ۔ جیسے کیا لڑکے اسکول گئے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس میں اس کی کیا علامات ہوتی ہے؟ اس کی یہ علامات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کوشچن مارک۔ اس کی یہ کیا ہے؟ علامات ہے ایک، جسے ہم کوشچن مارک یا سوالیہ نشان بھی کہتے ہیں۔ اب تیسرا تھرڈ کیا تھا؟ امریہ۔ امریہ وہ جملہ جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، جیسے پانی لاؤ، مت کھیلو، یہاں مت بیٹھو۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں حکم دیا جائے، اسے ہم کہتے ہیں امریہ جملہ۔ یہاں مت بیٹھو، یہاں کھانا مت کھاؤ، یہ کتاب مت پڑھو، مستی مت کرو، اسے ہم کہتے ہیں امریہ جملہ۔ اب فورتھ ہے استجابیہ۔ وہ جملہ جس میں حیرت اور تعجب کا اظہار ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ استجابیہ جملہ۔ جیسے آپ نے کسی خوبصورت پھول کو دیکھا یا کسی خوبصورت عمارت کو دیکھا تو آپ ویسے ہی کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنا خوبصورت پھول ہے، کتنی اچھی کتاب ہے، اسے ہم کہتے ہیں استجابیہ، جس میں اس کی علامات یہ ہوتی ہے، جس میں کہ آپ تعجب کو ظاہر کرتے ہیں۔ کس کو؟ تعجب ظاہر ہو جس میں۔ اور ففتھ ہے آپ کا فجائیہ۔ اس میں خوشی یا غم کے موقع سے بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں، انہی پر جملہ مشتمل ہوتا ہے، جیسے افسوس، بہت افسوس وہ مر گیا، ہائے کتنا اچھا لڑکا تھا، ہائے آج تو، جیسے آپ نے اب بہت کوئی مشکل سوال نامہ آ گیا تو آپ بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہاتھ لگا کے، اوہ ایک دم آپ کے منہ سے نکلتا ہے اوہ کتنا مشکل پیپر ہے۔ یا آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس میں کسی خوشی یا غم یا افسوس جن لفظوں سے ظاہر کیا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم فجائیہ جملے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہ تھے معنی کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں، خبریہ، سوالیہ، امریہ، استجابیہ اور فجائیہ۔ اب ہم دیکھیں گے کس کے اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے۔ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتی ہے جملہ مفرد، جملہ مقرب، جملہ مرکب، اور تھرڈ ہے آپ کا جملہ مرکب منصف۔ یہ 3 اس کی بناوٹ کے اعتبار سے اس میں ہوتی ہیں۔ اب ہم پہلا دیکھیں گے جملہ مفرد۔
जुमला मुफर्रद है ये वह जुमला है जिसमें एक मुस्तंद आलिया और एक मुसंद होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, शमा रोती है, इसमें क्या है, एक ही होंगे दोनों। मुसंद भी एक ही है, कौन है, ये वह जुमला है जिसमें एक मुसंद आलिया होगा और एक ही मसंद होता है। इसमें एक ही क्या होता है, मसंद होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ या शमा रोती है, देखिए इसमें शमा रोती है। अब इसमें ये क्या है, ये मुसंद आलिया एक हो गया और रोती ये मुसंद हो गया, और ये है अगर आपसे पूछा जाए कि वदाहत कीजिए तो ये पहले नाक़िस हो गया, तो ये इसमें एक ही होता है। ये क्या है, जुमला मुफर्रद। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो एक हैं, आप इससे याद रखिएगा। मुसंद आलिया और मुसंद इसमें दोनों एक ही रहेगा। सेकंड है, अब सेकंड क्या था, जुमला मुरक्कब। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले शामिल होते हैं और इन्हें हर्फ अतफ़ व फ़ेल के ज़रिए जोड़ा जाता है, लेकिन मानी के एतबार से ये एक जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। यहाँ हम बनावट के एतबार से देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, दो जुमले होते हैं, दो जुमले होंगे या दो फ़िक्रे होंगे, उनको लफ्ज़ों से हर्फ अतफ़ से क्या किया जाता है, एक कर दिया जाता है। जैसे हम मिसाल देखते हैं, परवेज़ स्कूल में पढ़ता है और इसकी बहन काम करती है, ये दो जुमले हो गए। देखिए, परवेज़ स्कूल में पढ़ता है और इसकी बहन, ये हो गया, ये कौन सा, किससे इसको जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर ये आप गौर ध्यान रखिएगा इस बात का कि इन्हें हर्फ अतफ़ से जोड़ा जाता है, हर्फ अतफ़ और, लेकिन इसके या इसके अलावा इनसे जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको और से जोड़ा गया, ये क्या कहलाते हैं, हर्फ अतफ़। और इसकी बहन यहाँ काम करती है, इसकी बहन यहाँ काम करती है, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या दो जुमले होते हैं, उनको मुफर्रद जो लफ्ज़ हैं उनसे जोड़ा जाता है, सॉरी हर्फ अतफ़ जो हैं उनसे इनको जोड़ा जाता है। दो जुमले एक साथ शामिल होते हैं, उसमें एक ही मुस्तंद आलिया होता है और एक ही मुसंद होता है, इसमें दो होते हैं। ये जुमला मुरक्कब था। अब हम देखेंगे थर्ड वाला। अब आप देखिए, इसमें थर्ड है जुमला मुरक्कब। मुरक्कब मुद्दा, इसमें क्या होता है, इसमें कई जुमले शामिल होते हैं, लेकिन इनमें एक जो जुमला है, एक असल जुमला जो है वो इसमें एक ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कई जुमले शामिल होते हैं, इसमें कई जुमले शामिल होते हैं, लेकिन असल जुमला जो है, असल जुमला वह एक ही होता है। पहले वाले में हमने देखा था जुमला मुफर्रद में एक ही जुमला, एक ही मुस्तंद आलिया होता है और एक ही मुसंद होता है। दूसरा जुमला मुरक्कब जो था उसमें दो होते हैं, और ये थर्ड वाला है, इसमें कई होते हैं, लेकिन असल जुमला जो है वो एक ही होता है और दूसरे जुमले के मानिंद या उसके तहत बात को बताता है।
हर जुमले के मानी एतबार से दूसरे से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है। जैसे मैं जैसे ही घर से निकला बारिश शुरू हो गई। अब अगर मैं कहूँ बारिश शुरू हो गई तो ये एक अलग जुमला है, लेकिन जो दूसरा वाला इसमें जुमला है वो पहले के मानिंद होता है। जैसे मैं जैसे ही घर से निकली तो क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। तो आप देखें दूसरा जुमला जो है वो पहले जुमले की बाबत ही है, तो इसमें दूसरे जुमले पे क्या होता है, दूसरा जुमला भी इसमें ख़ास होता है। असल जुमला जो है वो लेकिन एक ही है, क्या, कि मैं घर से निकली। तो ये आज हमने देखा था कि जुमला क्या होता है। जुमला लफ्ज़ों का मजमुआ है और इसकी दो अज्जा होती हैं, मुसन्द आलिया और मुसन्द। उसके बाद हमने जुमले की अक़साम देखे। मानी की एतबार से 5 होते हैं, ख़बरिया, सवालिया, अमरिया, इस्तिजाबिया और फ़िज़ाइया। और उसके बाद हमने बनावट के एतबार से देखे। बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं। तो ये आज हमने जुमला पढ़ा। अब हम इसके बाद कल जो आपके निसाब में है जो एक टॉपिक, उसको लेंगे और उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। शुक्रिया।